Salut tout le monde, معكم Nassalat Idrissi, ingénieur d'état en statistique et en démographie, lauréate de l'INSEA, Institut national de statistique et d'économie appliquée for Rabat. Je travaille actuellement au centre d'études et de recherche démographique, département relevant du Haut Commissariat au plan. Et غادي نهضر لكم شويه على mon parcours académique, notamment l'INSEA. Mais قبل من كل شيء, j'aimerais souhaiter un très bon courage les élèves qui passent actuellement les examens ديال baccalauréat. Et même les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles qui vont passer prochainement le concours national commun et le concours national d'accès aux écoles de management, et même ceux qui vont passer les concours d'accès aux écoles françaises. Donc très bon courage encore une fois. Allah يسهل عليكم يكون الخير إن شاء الله. L'INSEA a été créé en 1961 وكانت مسمية Centre de formation des ingénieurs des travaux de la statistique, وكانت كتفورمي des ingénieurs d'application en plus des techniciens adjoints. حتى ل 1967 عاد باش ولات مسمية INSEA, Institut national de statistique et d'économie appliquée. L'INSEA s'inscrit la vision globale du développement du tissu socio-économique national, où il occupe une place privilégiée parmi les établissements de l'enseignement supérieur في بلادنا. اللي نبغي نشير ليه هو ان الانسيا هي اول école supérieure في المغرب اللي format des ingénieurs en informatique à partir de 1974, vu le besoin في الوقت ديال le marché des gens formés في l'informatique. Actuellement l'INSEA forme des ingénieurs 5 filières: statistique et démographie, statistique et économie appliquée, recherche opérationnelle et aide à la décision, actuariat et finance, en plus de l'informatique. Où les ingénieurs de l'INSEA travaillent un peu partout, les établissements et les organismes publics, les organismes semi-publics et le secteur privé. L'accès à l'INSEA qui est selon deux voies. Soit accès la première année من les classes préparatoires aux grandes écoles, bien sûr بعد ما ينجح l'élève هذا في le concours national commun, ou selon le classement ديالو يقدر يختار filière من بين les filières ديال l'INSEA. Sinon كيكون accès la première année bac plus 2 في les maths, qui تحطوا واحد les critères pour la sélection ديال le dossier ديال les étudiants, puis كيدوزوا واحد le concours d'accès, من بعد كيدوزوا un examen oral selon les places offertes par l'établissement في كل عام. Sinon كيكون عاوتاني accès la deuxième année من cycle d'ingénierie بالbac plus 3 في les maths, ou bien sûr كتكون عاوتاني sélection ديال les dossiers en plus d'un concours. Personnellement, دخلت l'INSEA en passant par les classes préparatoires aux grandes écoles, filière mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. نقدر نقول على les classes préparatoires. Les classes préparatoires هي واحد العامين ديال الكريد. Ça nécessite beaucoup de persévérance et de l'assiduité totale, حيتاش دوك العامين c'est très théorique, où ça nécessite un fort engagement moral et un bon équilibre physique et psychique. Vu la charge كتيرة ديال لي كور, شحال من واحد كيقول جون بو بلو صافي كيبغي ابوندوني, واللعبه كامله كاينه هنايا, حيت خص اشاك فوا تبغي تحس بداك انك صافي باغي تسمح وتخلي كلشي وراك وتزيد, تقول لا انا غندير واحد نرتاح واحد شويه شو نعاود نكمل ومولاها ربي. هو اللي غيدخل في ديك الدوامه راه ما غاديش الا ما سرقش وقيت لراسو باش يرتاح, راه ما غاديش يعطيه ليه شي حد. دوكو ضروري الواحد مره يسرق وقيت يفوج فيه باش يلاه يغاردي داك ليكيليبر فيزيك وبسيشيك, اي بوركوا با يدير دي اكتيفيتي فيزيك باش يخرج داك لينيرجي نيجاتيف. في لي كلاس بريبا العام الاول اكسيسيبل ديريكتومون من الباك. كل عام كيتحدد واحد الباغيم باش يختاروا لي زيليف ديال لي كلاس بريبا, وما
كاينش الغودوبلومون في العام الاول ديال كلاس بريبا. كيدير ان كونساي دو كلاس وكيحددوا سو كي فون باسي الدوزيام اني و سو كي فون با باسي اللي غادي يخرجوا كاع. مكاينش ما غاديش يتعاود صوف الا كان شي كا ايشيون. المهم في الدوزيام اني بورسويت ديال لي كور ديال بروميير اني كيتقراو دو تريمستر اون بليس ديال 3 تريمستر في العام الاولاني. والكونكور ناسيونال كومان كيجي باش يتوج هاد 5 ديال لي تريمستر. وهنايا سا سو جو لو جو تما يعز المرء او يهان. يقدر يجي لك امتحان في كور من بزاف اللي انت تكون قريتيه مزيان وغادي تنزل هذاك الكونكور، كيما يقدر داك الكور تكون دزتي عليه مرور الكرام وفي الوقت اللي قريتي ديك وحدين اخرين بزاف وما طاحوش. دونك النصيحه اللي نعطي لي زيتيديون هي بيخليو حتى حاجه، يحاولوا يبالايو كل شيء ما يزقلوا حتى شي حاجه، والله المعين ان شاء الله. واخا داكشي كتير مي حتى حاجه مو مستحيله. الواحد لاحظ ان بوت قبلته راه غادي يوصل الله باذن الله. Alors pourquoi le lycée? Je me rappelle très bien فاش قبل كاع ما ننجح في الكونكور ناسيونال كومان كنت كنحاول نكونتاكتي مي زامي في لي زيكول كاملين. كنسول هنا نسول هنا شنو كتقراو نتوما، شنو كي دايره القضيه عندكم، كومون سا مارش بعد الباك، شنو لي زاكتيفيتي اون باراليل اللي كديروا في ليكول ديالكم. بيان سور كل واحد كيحاول يدافع على ليكول ديالو ويبين لك بلي راه هي اللي احسن. المهم كتاخد اراء من هنا ومن هنا اون بليس بيان سور دي ريشيرش سور انترنيت. جو مغابيل ما عرفتش واش هاد القضيه مازال كدار حتى دابا. اون فوا كيدوز سي ان سي كيتكرياو دي جروب ديال شاك ايكول سور فيسبوك وكيبداو لي زيتيديون كيدافعوا على ليكول ديالهم كيديروا لا بوبليسيتي. دونك كتدخل عاوتاني كتشوف شويه هنا شويه هنا حتى كيبانوا لي ريزولطا ديال سي ان سي. ونتمنى للجميع ان شاء الله باش ما يشوفوا غير لي ريزولطا اللي عاجبينهم. نهار على نهار كيعيطوا لواحد لو جروب باش يختاروا لا فيليير اللي باغيين في شاك ايكول. وكل ليله كيبينوا لي زيكول اللي بقاو مازال ما تختاروش ولي فيليير اللي بقاو فيهم. دونك لا في كيخص تضرب طليله تشوف شنو باقي ليك باش غد ليه كتمشي عندك فكره او موان كتحدد واحد 3 شوا. الا مشى لك واحد يبقاو لك جوج، ولا مشاو جوج يبقى واحد ان شاء الله. لا في ديال اللي غادي نمشي انا غد ليه نختار، كنعقل انني هضرت مع اون امي في لينسايا قالت لي اون بليس ديال لي ستاتيستيك راه كاينه واحد لا فيليير كي سانتيريس لا بوبولاسيون دي استيماسيون ديال لا بوبولاسيون في لو فوتور. اي ايتود اون ريلاسيون مع لا بوبولاسيون راه كاينه، راه mortalité, fécondité, nuptialité ainsi de suite. وانا كان كيعجبني بحال هادشي نقراه حتى قبل ما نعرف انا هادشي مسمي ديموغرافي. المهم كاينه فيليير بعدا في المغرب اللي كنقراو فيها هاد لا سيونس. صافي درت هاد الاختيار من بين هو اختيار اخر ومشيت غدت ليه في يد الله. بعد ما درت صلاه الاستخاره مشيت صافي اختاريت ستاتيستيكي ديموغرافي والحمد لله ما ندمتش. عمرني ندمت على لو شوا اللي درت حيت فريمون لقيت فيه راسي. و تا دابا راني خدامه اون طونكي ستاتيستيسيان اي ديموغراف لو سونتر ديتود دو ريشيرش ديموغرافيك كيما سبق لي وشرت لهذا الشيء. دونك قبل ما نهضر على اي حاجه واحده اخرى نبغي ننصح شا اودينس يحاول الواحد ديما يالارجي لو ريزو ديالو. علاش لا ما يعرفش واحد في كل ايكول في كل دومين ومره يهضر مع هذا مع هادي فيها باس الواحد يكون عارف كل حاجه شنو فيها وفين غادا باش كتوضح له الفكره من قبل من الباك كاع. علاش لا ما كنهضرش غير على لي بور زعما لي étudiants ديال لي كلاس بريبا و غروند ايكول مي بور تو الموند زعما
اي فيليير اي دومين الواحد خص يكون عنده ايدي ولو صغيره واخا غير جوج جمل. بارفوا لي ريشيرش سور انترنت دابا كلشي كاين سور انترنت ما كيفينش بحال فاش تهضر مع شي حد ويوضح لك الصوره اكثر. هذا من جهه. من جهه واحده اخرى غادي نرجع شويه للباك. ما هضرتش على الباك من قبل. دونك درت باك سيونس مات ا. علاش درت باك سيونس مات ا وماشي باك سيونس مات بي؟ انا فاش كنت في الليسي ما كنتش كنتصور كي غادي ندير لي كلاس بريبا كونط ايكول. مازال ما كانتش واضحه لي الفكره، وصراحه كنت كنميل انني ندير ميديسين بلوس كو انني نمشي في شي دومين واحد اخر. سي بور سا درت لي كلاس، درت سيونس ماتيماتيك حيت كنقراو جوج سوايع ديال لي في تي بيولوجي. باغ كونطخ سيونس مات بي كانوا كيقراو جوج سوايع ديال هذا ديال سيونس دانجينيور. دونك قلت ندير سيونس مات ا نكون عارفه شويه في البيولوجي باش الا بغيت ندوز كونكور ديال لا ميديسين نكون كنعرف شويه باش نراجع، ماشي بحال درت سيونس مات بي. دوزت نجحت في الباك ومازال ما عرفتش، مازال ما عارفاش انا فين كنشوف راسي في لافينير صراحه. زعما ما غاديش نقول لكم راه من الاول انا كنت باغا ندير لي كلاس بريبا. بقيت تالفه شويه كيبداو يبانوا لي كونكور بلي خصك دوز هنا دوز لهيه دوز هنا دوز لهيه. الوغ درت صلاه الاستخاره بين ميديسين و لي كلاس بريبا. كنت تقبلت حيت لي كلاس بريبا ما كدوش ان كونكور مي كيكون سيليكسيون اون سو بازون على دي نوت من اولى باك و حتى دوزيام اني باك. صافي ما فهمتش حتى لقيت راسي صافي قلت اليوم انا ما باغا حتى حاجه، انا غادي ندير لي كلاس بريبا كون ديكول حيت ما عرفتش كلشي تصدم فيا في داك الوقت. مي صافي قلت لهم غادي ندير لي كلاس بريبا ماشي حيت عاكزه ندوز لي كونكور، مي انا مقتنعه دابا بلي باغا ندير لي كلاس بريبا وما باغاش ندير لا ميديسين. وبصح كدوز الايام وكتلقى بلي سبحان الله شي اختيارات درتيهم فاش كتستعن بالله كيبان لك بلي راه هذاك هو احسن اختيار. دابا انا كنشوف راسي بلي الحمد لله ما درتش لا ميديسين حيت انا جو نو سوي با فيت بور سا دو تو. الوغ كونساي ديالي عاوتاني لي زيليف ديال الباك هنايا هو يدفعوا لي زيكول كاملين ما يقولوش فوالا انا باغي ندير لا ميديسين دونك انا غادي ندفع غير لا ميديسين، ولا انا باغي ندير انجينيوري غندفع غير الانجينيوري، ولا غندفع غير لو ان سي جي، ولا غادي تدفع لك كلشي. ما تحقر حتى ايكول تقول فوالا انا ما غاديش ندفع لهاد ليكول راه النيفو ديالها ناقص. ما كايناش شي ايكول النيفو ديالها ناقص. كيما ما تحقرش راسك عاوتاني وتقول نو انا ما غاديش ندفع لهاديك ليكول راه محال واش غادي نجيبها. غتدفع لك كلشي ودوز البكالوريا ديالك بخير وعلى خير، ومن بعد عاد تختار بشويش عليك بانك تسول الناس بانك تستاخر، وربي ما يدير غتاويل الخير ان شاء الله للجميع. الو نرجعو نهضرو دابا شويش على لا فورماسيون في النساء. دونك il se fait في 3 ans مقسمه ل 6 سيمستر. السيمستر الاولاني فيزا ديفلوبي لي كونيسونس دو باز ديال لي étudiants في statistique, l'économie, les probabilités, la recherche opérationnelle, l'informatique, la sociologie. Donc il y a 30 communs presque les 5 filières qui sont كاملين. Le deuxième semestre qui est l'approfondissement des connaissances de base des étudiants ou l'ouverture à les techniques d'entrepreneuriat. Au fin de le semestre, chaque étudiant est dans l'obligation de faire un stage de découverte dans le milieu professionnel, minimum 4 semaines jusqu'à 6 semaines. Le troisième semestre, qui est l'introduction des modules de spécialisation pour chaque filière. Quatrième et cinquième semestre qui est approfondissement des connaissances pour les filières, les 5 filières que nous avons déjà citées ou les par la suite. بعد le quatrième semestre qui est
كيخص كل étudiant يدير ان ستاج d'application ديال لي connaissances اللي شاف في العامين اللي فاتت notamment 3e et 4e semestre minimum 6 semaines حتى ل 8 semaines. Le 5e semestre se caractérise par l'intervention des gens professionnels في le métier. Par exemple, حنايا statistique et démographie كانوا جابونا des démographes باش يقريونا la démographie, des statisticiens معروفين في le domaine. Et de même pour les autres filières. Donc, le 5e semestre vient le 6e, qui est consacré le projet de fin d'études. كل étudiant مطالب في الآخر ديال العام باش يدير soutenance publique اللي كيتعلن بعدها النجاح ديالو ولا ديكلاراسيون بلي راه انجينيور ديتا. حتى لي نوت ديال ستاج دو ديكوفيرت اي دابليكاسيون محسوبين بيان سور في هاد لو 6e سيمستر بواحد لو بورسونتاج اللي ما عقلاش عليه مزيان. مي زعما بور دير بلي حتى حاجه ما كتمشي هباء منثورا، ما غاديش دير هذاك لو ستاج وغادي يمشي يتحط، مي راه غادي تحسب باغ لا سويت في لو 6e سيمستر. نرجعو نهضروا دابا على لي فيليير اللي كاينين في النساء واللي سبقنا وشرنا ليهم. statistique et démographie, statistique et économie, recherche opérationnelle et aide à la décision, actuariat et finance en plus de l'informatique. Un statisticien, soit démographe ou économiste, qui dit la formation la théorie, qui fait on va collecter les données, qui fait on va les analyser, et puis comment on va en faire des prévisions pour le futur à ces phénomènes. اللي جمعنا معلومات عليه ودرسناه. كتبسيط نحاول ناخذ مثال. مثلا بغينا ندرسوا العنف ضد المرأة في المغرب، ما غاديش نمشيو حنايا ما عندناش لي مويان فينانسيي باش نمشيو ندقوا على العيالات ديال المغرب كاملين بور ايتودي هاد لو فينومين. دونك شنو هو الحل؟ غادي ندير نحددوا واحد لي شونتيون ما غاديش نجيو نقولوا فوالا غنمشيو ندقوا على 10 ديال العيالات في كل مدينه، حيت الا بغينا من بعد نجينيراليزيو هاد لي ريزولطا راه سا سري با بوسيبل، سا سري با لوجيك. دونك كاينه واحد لا سيونس، توت اون سيونس اي توت اون تيوري كيفاش غادي نحددوا لي شونتيون ديال لي فام اللي غادي نمشيو نسولوهم. وديجا باش نسولوهم عاوتاني اي خصنا كيفاش غادي نقادو هذاك الكيستيونير اللي غادي نمشيو باش نحصلوا به على المعلومه. دونك راه سي با فاسيل هاد القضيه هادي، سوا ريسونسمون ولا انكيت ولا كوا كو سو سوا، راه كاين ان طرافاي انورم ديغيير. عاد باش كتجي هذيك ليطاب ساهله بارابور داكشي اللي كاين قبل باش تمشي تدق على هذيك لافام وتحصل على هذيك المعلومه. دونك حنا جمعنا هذوك المعلومات، عاوتاني كاينه توت اون تيوري باش نقدروا نتريتيو دوك لي زيرور اللي غادي يكونوا عندنا في دوك لي كيستيونير باش نقدروا باغ لا سويت اكسترابولي ونجينيراليزيو هذوك لي ريزولطا اللي حصلنا عليهم او نيفو ناسيونال، ونخرجوا بدي ريكومونداسيون اللي يقدر يكون محتاجهم وزاره معينه ولا مهم. مثال بسيط جوست باش نوضح حاجه من بين الحوايج الكثار اللي كيقوم بهم ان ستاتيستيسيان، وحاجه تطبيقيه بزاف ديال التيوري اللي كاينه ديغيير واللي كيتفورما فيها ان انجينيور ستاتيستيسيان في الانسا. ان ديموغراف qui te forma pour étudier surtout des problèmes en relation مع mortalité, fécondité, migration et nuptialité, c'est-à-dire mariage. حيت هاد لي فينومين هما كي توش لا population directement en plus ديال d'autres aspects اللي هما l'emploi, la santé,
le niveau de vie ديال les ménages, l'évaluation ديال les politiques publiques, la pauvreté, l'accès les services sociaux de base. Donc les problématiques كاملين font partie de la démographie. كاين des outils خاصين pour étudier هادشي كامل. Pour par exemple savoir la population مثلا ديال 2050 شحال غادي يكون عندنا في المغرب، شحال غادي يكونوا عندنا ديال لي زونفون باش نقدروا نبنيو ليهم مدارس، شحال غادي يكون عندنا ديال لي بيرسون زاجي باش حيت كيحتاجوا واحد العنايه خاصه، وغادي حتى على صندوق التقاعد خصو تكون عنده فكره مسبقه على العدد ديال الناس اللي غادي يكون عندنا متقاعدين في واحد العام معين. المهم كتكون نقدر نقولوا واحد لامالغام ما بين ستاتستيك و ديموغرافي. سينون عاوتاني ان ستاتستيسيان ايكونوميست في بلاصه لا ديموغرافي، حيت ستاتستيك كيقراوها لي دو اونصومبل، ستاتستيسيان ديموغرافي و ستاتستيسيان ايكونوميست. مي الفرق كيكون في دي موديول بحال هكا، بحال لي ديموغراف كيقراو دي plus de cours à la démographie et les économistes plus de cours sur l'économie publique, l'économie marocaine, l'économie internationale et ainsi de suite. Donc un statisticien économiste qui est surtout باش يحل des problématiques en liaison مع l'économie ou d'autres domaines qui lui sont associés. Un ingénieur في recherche opérationnelle et dans la décision, bien sûr تكون عنده حتى هو واحد la formation في les statistiques ou une autre formation في des matières en liaison مع la filière اللي غادي يخليوه par la suite capable d'étudier et de résoudre des problèmes de prise de décision concrets et complexes qui se posent à divers niveaux بزاف ديال les domaines, notamment في le domaine logistique. Un ingénieur في l'actuariat et finance qui يكون عاوتاني capable de modéliser les risques financiers et assurantiels et propose عاوتاني des solutions des problématiques في هذا le sens. Un ingénieur en informatique متخرج من l'INSEA, il bénéficie d'une formation polyvalente. En plus de la formation tout ce qui est informatique, كيكون استفد من formation les statistiques, la recherche opérationnelle et dans la décision, l'économie et الفينانس et l'économie. اللي نقدر نزيد عاوتاني دابا هي ان الجنسيه دخلت سيكل دكتورال dernièrement, وهذا السيكل دكتورال il vise à participer في le développement de la recherche nationale les domaines de l'informatique, statistique, mathématiques, sociologie, économie et finance, en plus de la démographie. Il vise aussi à contribuer pour former les futurs enseignants-chercheurs. Et bien sûr, il vise à contribuer à la stratégie nationale en matière d'innovation. Actuellement, il y a 4 laboratoires de recherche في l'INSEA. Un laboratoire de genre économie, statistique, démographie et développement durable, un laboratoire de recherche en système d'information, système intelligent et modélisation mathématique, un laboratoire de recherche en méthode appliquée en statistique, actuariat, finance et économie quantitative, et un laboratoire de recherche en informatique, sciences de données et ingénierie des connaissances. Ou pour plus d'informations, soit là le cycle d'ingénierie ولا ان سيكل ماستر اللي هوالين باش يدخلوا في الانسيا ولا على لو سيكل دكتورال. جو فوز انفيت دونك باش تدخلوا للسيت ديال الانسيا تقلبوا فيه مزيان. راه كاين ان ديسكريبتيف ديال شاك فيليير، كاين جو بونس ميم
les conditions ديال l'accès pour les étudiants اللي باغيين يدخلوا بالباك بلس 2 و باك بلس 3 من غير les classes préparatoires aux grandes écoles. كيما عاوتاني حتى pour les classes préparatoires aux grandes écoles, je vous invite à visiter le site حيت فيه كلشي حتى les établissements اللي كاينين في المغرب كامل سواء البوبليك ولا البريفي حيت في الكونكور ناسيونال كومان كيدوزوه كلشي لي زيكول لي كلاس بريبا سواء البوبليك ولا البريفي بحال كيدوزو لو ميم كونكور وكيكون كلاسمون ديالهم بحال زعما ما كاينش زعما ديفيرونس ما بين لي ستوديون اللي قراو بريبا في البريفي ولا في البوبليك. دونك هذا كل ما نقدر نقول على النساء، وصراحه بكثره الحويجات اللي خصني نقول ما عرفتش شنو ممكن نقول بالضبط. مي جو بونس يونس غادي يخلي لي كومونتير مفتوحين، الا كان شي واحد عنده اون كيسيون مرحبا غادي نحاول نجاوب عليها par la suite. Alors, très bon courage encore une fois les étudiants qui passent le baccalauréat ou les étudiants des classes prépa aux grandes écoles, et à très bientôt.